So guys, dito kami sa San Juan, La Union. Ito ang aming lugar. Yan. Hinihintay natin ang pag... Oh, dana. Sapay na kabidyo ah. Sapay na. Ayan, taho-taho tayo. Sarap. Oh, ninanang kinitatang ko na oh. Pataho-taho na lang yan. Ada pa discount ti senior citizen tita ho? Ariete! Nagpintas dito ayan, San Juan. Woo! Nagpintas nata. Kasi durata, nagpintas nata rin. Nagpintas nata. Awan, yung Ariete. Atay, natin eh. Picture nito. Anyatim ako ng tahong mo inang. Naimas. Naimas? Ay, salang. Ah? Tahong. Tahong mo ino taho. Taho. Nyama ko lang tang tahong. Bata man. Tapos lang na ta. Tapos na lang. Magkasinan. Kita mo ninang, makayo. Balik na doon. Rob. Okay. How much? Ay, okay na po. Kata, tangan niya mas. This one? Okay na po. 150. 150. Same, huh? Okay, mga 150 sir. Konti lang po. Walang, You want two of these? Yeah? konti lang po yan. What's it? Any discount? Ano po yan? 170 usual. na po yan. So 150. Okay na po. So two of these. Magilukan mo ba? Arite. Arite. Okay. 150, 150. Right, 600. Okay. Thank you. Limos na limos. Labianay. Arite. What you going to say? I said it already. What you say? Salamat. Salamat. Okay, that's good. In Ilocano, pagyamanan.